गे बहन बोले सबके खाना खिला दे बहन और भेज खाना कहाँ पे छै आगे कटा मुड़ी छिए मुड़ी कहाँ छै छै हां की छै आगे तू हमरा बिहान खाबे ना देले छै खाबे मांगली छै तो हां गे बहन पेटा ही मांगी कहै छै पहले बता के खिला दे सिया ठीक छै हां बैठ छै मियां खाबे सिया ठीक कर ले सिया हां ऐसा बाथरूम सब पे करावे सिया बैठ सिया हमार भैया बेसी काम कर ले सिया बेसी खिलावे सिया हमार भैया के भैया चूसा सिया আমার ভাতারে খেলাচ্ছে না আমার ভাতারে খেলাচ্ছে की भाई पानी पिला के मग हां बोल होय छै ठीक हेलो हां बोल तोर चाहला अरे साली हां हम देख गेलिए आलू दाल 40 नियर त हमर सुक्का मुड़ी खिलाले माने की बोलबो दुख के बात बाप रे थोड़ा सी गलिए सुअर घुरावे हाँ। ठीक छै ठीक छै का कुत्ता ढूके के जुठा कर देबो जुठा पर भाता के केना के खिलेबो मागे मारा सिया साली खा बना कर मरी गए चितर फुला धर के बैठ ओकर मार खा के बच्चा दीदी अगर घर में ना रह छै ठीक छै हम तोर घर में नहीं रहबे छै कुछ खाए के नहीं छै हमर दीदी के मारे छै हमर घर में खाए के नहीं है कहां खाए के छै हां सब कुछ तो छै कहां छै चाउर दाल आलू तेल हर में मर्दा घर में नहीं छै कुछ खाई के चमकाई के मर्दा घर में नहीं छै खाई के पहले छै लाठी चमकाई हो मर्दा घर में नहीं छै कुछ खाई के पहले छै लाठी चमकाई मर्दा घर में नहीं छै लाठी चमकाई सुख सिंगेरी बेचे के लिए एक पागलानी हो सुख सिंगेरी बेचे के लिए एक पागलानी हो मर्दा घर में नहीं छै कुछ खाई के भैया बैठै लाठी चमकाई के मर्दा घर में दीदी घर में नहीं रहबे छै ठीक बोले छै बहन ता जो हमार भैया लागल बे सिया हमर जैसे मार ले सिया तू बदला ले सिया बदला हां कैसे लो है बदला रे इधर हाथ में की ले सिया एटा लाठी सिया घर में नहीं रहबे छै दीदी तो जाबे सिया तेल लगा के खूब जोर से मार बे सिया ऐसे कैसे बिना दोस्त कैसे मरबे सिया रे दोस्त नहीं देख ले सिया हम दोस्त देख सिया नहीं देख ले सिया वो दिन जब 500 टका दे ले सिया की कर ले सिया सुन तोर भुजाइया ना ए भतरा सुन इन्ना सुन रात हो गेला छै ढेर हो गेलै ठीक छै ठीक छै तोरो घाट जाबे के टाइम हो गेला छै हमहु कटा जेबो खेत में ठीक छै ठीक छै ठीक छै कहां काम में हां घाट न जेबी सुन रमनिया बोल
हम यदि जाइयो घाट में हाँ। और यदि कोई छोरा संग यदि तोर बोलते देख लियो तब तोर एक दिन से हम ए बन होई हमर दीदी की बोले छे हमर दीदी जैसे डोमनिया कहबी ने पे हम छे यदि जानते हमर साली यदि तोर दीदी से यारी जांगा कि ना साली तोरे संग बियाह कर दियो ए हमर जैसे डोमनिया कहां पाइबे रे डोमारा हमर जैसे डोमनिया कहां पाइबे रे डोमारा 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 हमर जैसा डोमनिया कहां पाइबे रे डोमारा ओए जवानिया रे साली सुन 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 बोल कहां पाइबे रे खाली तोरे से नहीं पाबो लग बही और नहीं मिलते कहां पाइबी रे डोमानी कहां पाइबी गे डोमानी कहां पाइबी गे डोमानी कहां पाइबी गे डोमानी ओए साली बोल बुढ़ाई ये ले पकड़ सुन इधर अक्षय कुमार हां संजय दत्त हां सुलन शेट्टी हां ऐसन ऐसन डो मरवा कहाँ पैबी गे डो मनिया श्रीदेवी जैसा अच्छा काजल जैसा अच्छा আর কি বলেছে দিদি আর কি নাম छै बाप रे मीनाक्षी मीनाक्षी जैसा আর কি रवि टंडन रवि टंडन जैसा ओ कहां पाइबे रे डोमारा कहां पाइबे रे डोमारा कहां पाइबे रे डोमारा कहां पाइबे रे डोमारा हमर जैसन डोमनिया कहां पाइबे रे डोमारा हमर खतरा एक के बाद बोलला छिए तोरा कि हम आड़िया वंश के बेटी छिए नहीं पारबे अगर तोर घर से चल जेबे सिया हम धरनी खूब छिए चल माथा जब खराब ओ मर्द टीका मार जब छिया सुन एत घंटा से तोर सब खूब बोले सिया की बोल छगे पेट नहीं भरले सिया पेट भर गेल सिया बाहर में हमर खड़ा कर देले सिया तू खूब बोला सिया खूब बोला सिया घाट में नहीं जावे सिया घट चल हे डोनिया सुन इधर ता जो बस्ती बस्ती सूप संगरी बेचिया ना और हमर संग दोनों भाई चले जल्दी जल्दी करी घाट हां तल्ली लुआ के लेके तोर बहन के लेके सब घर में रन्ना बना कर खो और बस्ती बस्ती सूप संगरी बेच ले फुरियन और पैसा उठाइयन ठीक सिया चल तू जाय छिए त पैसा ले जेते तिरंगा खींचे रास्ता ठीक सिया चल भाई चला सिया भैया घाट जेबे सिया सुप संगरी बेच जब छिया चुपचाप घर में रहबे सिया मरता खाने का আরে কতদিন বাকি ধারণী করি তোমায় ধারণী গঙ্গার জলে ভেসে যাব একেবারে উঠে কথা বলো की बोलबो भैया हमर सने दोनों भाई घाट भाग कर गेले लसिया और अपना अपना घाट पर जाके हमर सने अपन अपन घाट पर बैठ ले सिया देख ले सिया जे किधरो से हमर सबके खावे पिए के इंतजाम हुआ सिया के नहीं सिया इस बैठल बैठल साला लगा ओरे बाप रे ओगे मागे
खूब डर लगा भैया केकर पल्लव पड़ी गली आज की हो गए भागे किधर भागो नहीं हमारे संग जात के जब डोम सिया तो फिर भाई को घर ले सिया अपन शरीर भान के पहले कर भीड़ जाके देखबो से के सिया नहीं सिया भूत भतेली सिया ना के सिया के सिया के খেকো আমি যে মানবে আছি थम 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 ये बात बोला ये भूत भूत नहीं हो हमें कल नहीं जाबो हम पहले अपने छोटका भाई के बोलाबो ओकर साथ में लेके जाबो ठीक है ना छोटका दौड़ी के यही रे छोटका अरे भाषा ला जाय छै सुंदर कनिया अरे केला के भेला रे भैया मंजूषा निर्माण ओकर भीतर में छोड़ भैया पूर्णिमा सतान छोटा छोटा रे का होले से हो भैया अरे जल्दी आ जल्दी आ गंगा में आग लगला सिया जावे से हो भैया जावे से थाम 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 अरे दौड़ी के आवे सी हो भैया छेकी के रखन सुंदर कनिया अरे बाड़ा का भोलनिया हो भैया गेलो जे भागी खो जाइते हो भैया मन गेलो रागी ए भैया दौड़े रे छोटू कौन गेले से हो छोटू आइडी रे भैया ये तक यहाँ पैसिया हे छोटू की इधर का बात बोलियो की बोलबी तोर की नहीं की हमारा लाठी से देखाबो ठीक सिया लाठी में देखेबी हाँ लाठी से देखाबो सिया की देखेबे सिया हमार लाठी के माथा में जाके देख कुंज सिया तो लाठी के माथा में जाके देख सिया कुछ न से अच्छे ना सिया हट हट सुन नहीं सिया देख ठीक सिया लाठी छोड़ दे छोड़ दे ले सिया हमारे सामने भाई भाई सिया की नहीं भाई भाई सिया हम हाथ के औंगली से देख हमारे औंगली के माथा में जाके देखें सिया ठीक सिया औरी के माथा में देखबे सिया हाँ ले कोनो व्यापार नहीं सिया देख सिया देखाबे सिया भैया मोटा बुद्धा माम तोर के माथा टाटा खराब हो गेले सिया हे छोटकू की? हमारा भी खूब भाई लगले सिया हाँ गंगा बगल देखें गंगा बगल दूर गंगा में देखबे हाँ, सिया हाँ, दूर। आइटा बात बोले सिया हमरा औरी में देखा सिया ओ हमरे भूल सिया गंगा में देख सिया कुछ देख ले सिया नहीं देख ले सिया हमार भाई लगले सिया तो हंसी मजाक लगले सिया हमर सब के सिया डोम सिया हमर सब डोम सिया हाँ हमर सब भूत देख के ना डरबे सिया शरीर भान ले जान ले सिया हाँ। मंतर मर हे छोटका दोनों भाई पर चल है कि ठीक है कि मंत्र अच्छा से मरिया नहीं तो दोनों भाई चल जाएगी भोग में देख भैया हाँ कौन मंत्र मरबी चंडाल मंडल मारा सिया हाँ जोर से मरिया भैया मंत्र भुला गले कि रे अगर मंत्र खराब हो गेले सिया मर 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 मंत्र मर चेष्टा करे सिया भैया हां बस हो गेले सिया और कोई दिक्कत नहीं सिया हे छुटकू की तोर बिहार शादी न होला पहले ताही आगे आगे देखतो कौन सिया ठीक सिया भैया आगे बढ़ मैं जावे सिया पीछे भागने देवे सिया सिया ठीक सिया भैया छोटकू आस्ते जाइए रे बोले से पीछे भागने देवे भाग कर देवे सिया अच्छा ठीक सिया भागने देवे सिया जावे सिया हम
ए भैया घुमा के नहीं देख लसिया मंदास सिया मंदास सिया हाँ और भीतर में एक कन्या से वो ठीक सिया हाँ किंतु महाका सिया कन्या सड़ी गेला उत्तर में देख ले सिया मार गेले सिया लगा सारा सिया त लगा ने सागा झोक में बोला सिया हम जाकर देखबे सिया देख सिया खूब बेकन हवा सिया हाथ हाथ देके जावे सिया ठीक सिया सच्चे में भैया इके हे गे कन्या বলো না तू के सिया गे আমি যে এখানে জন্ম দুঃখিনী নারী গো छोटू के ओकर बोले से तक हम जन्म दुखनी सिया कौन दुख ने सिया वहां बात तो बोले सिया फिर से पूछे सिया की बोले सिया ना बोले सिया अच्छा थाम थाम ता जे सिया हां तो तोर फिर के नहावे का सिया गे साड़ी गेला ওগো ওগো পাটনি দাদা আমারই বক্ষে ধারণ রয়েছে আমারই মোরা প্রাণপতি भैया हे अगर माथा खराब हो गले सिया माथा खराब हो गेले ये भेला में बैठल बैठल की नहीं अगर माथा के तार काट गले सिया ओकर बोले सिया की जे तोर फिर गन्हावा का है हाँ। तो की बोलो पोथी पोती तब ये रामायण की महाभारत की सिया पोती अरे रामायण और महाभारत गन्हावे सिया बक 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 वो तो शुद्ध जिनिस होले से त गन्हावा का सिया रे ताजा पूरा नहीं गिना बेसिया भैया पूछी का बेसिया ताजा का पूछ अच्छा से ठीक से भैया सुन के कन्या বলো না গো দাদা जे तोर पोती से ये रामायण की महाभारत के सिया गे त गन्हावा सिया সেটা নয় গো আমারই বক্ষে ধারণ রয়েছে আমারই প্রাণ স্বামী माथा का ए भैया हां पोती में ना होले सिया नहीं होले सिया ये आप सानी बोल ले सिया स्वामी हाँ बट 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 भैया हां हां अगर पूछे सिया ये हसुआ के खुरपा के सानी ठीक सिया जब पूछे सिया भैया हां गे कन्या বলো না तो हंसवा के समस्या कि खुरपा के समस्या गे সেটা নয় গো আমারই কলে রয়েছে আমারই প্রাণনাথ की बोले सिया प्राणनाथ की बोले सिया बोला प्राणनाथ सिया नाथ बक बक प्राणनाथ हां नाद बोल ले सिया अब ताजा के पूछा सिया हम पूछ बे सिया तब पूछा ठीक सिया सिया का सिया है के कन्या ये गोरु के भैंसा के नाथ सिया गे সেটা নয় গো বলো তো তোমারই বাড়িতে কি কি আছে हमारे सबके घर में ता नहीं जान ले सिया की? एगो हम सिया हाँ। एगो ता सिया और एगो तोर भोजाई सिया हमसे तीन जना सिया बोल दे सुन के कन्या हम सिया हमारे भैया सिया और साथ फिर हमारे भाऊजी भी सिया তোমার বৌদি তোমার দাদা কি বলে हमारे भाऊजी বলো তো एक डोम बोल ले सिया সেটা নয় গো শুদ্ধ ভাষা বলো না ओ शुद्ध भाषा हमारे सबके भाषा में कर भतार बोल ले सिया সেটাই আমারই বক্ষে ধারণে রয়েছে भैया हां आटा शॉर्टकट में बोले से न होले सिया हाँ, अरे, इतना घुरा- पेचावे घुरा से सिया बोल ले सिया रे। बाकी तो गोरू देखावे सिया तक घंटा थाम थाम छटकू तो हागे कन्या तोर भतार के लेकर तू कहां जले सिया गे এই দারুণে গঙ্গার জলে আমি ভাসিতে ভাসিতে চলে যাব দেবতা নগরী গো আমারই পথ ছেড়ে দাও আমাকে যেতে দাও না। सुन रे कन्या सुन तब फसले जहां जावे जावे सिया हमर सबके घाट के साथ कहन कौड़ी दे दे तू फसले सुन के कन्या पहले हमर सबके घाट के कौड़ी दे हां और बात जावे देवे ओकर बाद तो फसले चल जावे तोर कुछ नहीं बोलबो सिया हम ওগো দাদা আমি যে জন্ম দুঃখী নারী আমি কোথায় পাবো ঘাটিটি করি তোমাদের কি এনে দেবো বলো না सुन के कन्या एक जुक्ति दे देले सिया तू भेला लगा दे कोर में और बैठी के रहा मामा सब लहावे तो सिया ओकरे फिर सब उठा पिठा हमर सबके साथ कौड़ी कौड़ी दे देबो तो সত্যি গো আমার এই ভেলা তোমরা লক্ষ্য করে দেখবি
ঘাটে যত মামা কাকা বাবু রয়েছে সবার কাছ থেকে আমি ঘাটির করে এনে দেব তোমাদেরকে। ওগো মায়েরা, ওগো বাবারা, সকলেই আমরা ঘাটির করি, তোমরা দিবে গো আমাকে গো। এই ঘাটির করি যদি আমি না দিই তবে যে এখানে থেকে আমি যেতে পারবো না গো। কি তোমরা ভিক্ষে গরিবাসী তোমরা ভিক্ষে দাও না গো। নিশিতেও দয় হয় হলে সিয়া কুহা ভেঙে ঘরে যায় গেলে সিয়া শিব নাম শ্বশুর আমারও। अरे छटकू तोर पढ़लियो की के वास्ते पढ़ले सिया रे हमार हाँ अच्छा के वास्ते तो अच्छा किस चीज के सकत होले सिया बता की बोलले सिया नीसी में उदय होले सिया निसी मने रात होले सिया ओहो तू थोड़ा थोड़ा बोल ले सिया ठीक गेले सिया ठीक गेले सिया सुन भैया और कुआ भांगले से घर में जले सिया बक 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 कुआ भांगले से घर में जावे सिया हाँ तो वही बात तो बोले उल्टा बात नहीं बोलले सिया तबे मने रात के आकाश में की देखे मिला सिया की देखे मिला तारा ओटा बात बोलले सिया पूजा सिया तारा की गे कन्या সেটা নয় গো, তবে আবারই তোমরা শ্রবণ করো। তারা খালে মাঝি গো রায়, তারা থেকে বড় হয় শিহ নাম শ্বশুর
ফিরায়, তারা থেকে বড় হয়, জগতিময় করে আলো, সিংহ নাম শ্বশুর अरे छोटू भैया हाँ उबर भूल बोले दिले सिया भूल बोले सिया तो ता ठीक बोल दे सिया तारा के बीच में बड़का नहीं सिया बड़का की सिया चाँद हाँ ओकरे बाद बोले चाँद की के कनियो তাতে দয়ে দয়ে যুক্তরা যুক্ত করো, অবশ্যই তোমরা পাবে। तो तोर हम बांग्ला पढ़ ले सिया ना पढ़ा ले सिया तो जुक्त कर ले सिया हम जुग तो कर बेसिया तो बोल ले सिया तो नहीं कर सिया की जुग तो कर बेसिया ठीक से अब हम जुग तो कर बेसिया देख ए माइनस हाँ 2 होल स्क्वायर ए हे तू इंग्लिश बोल ले सिया वो तो जुग तो करवे बोले सिया तो इंग्लिश बोल ले सिया वो बांग्ला में बोले हाँ बांग्ला में बोले सिया बांग्ला में तो इंग्लिश कौन देख भैया पहले चाँद बोले सिया चाँद बोल ले सिया ओकर बार सोदा बोले सिया सोदा बोल ले सिया और लास्ट में की बोले सिया की बोले सिया के রাগো सोदा गोरो सोदा भैया हाँ पहले चाँद हाँ सोदा गोर सबटा मिला क्यों ले सिया चाँद सोदा गोर सुन ले सिया कनिया चाँद सौदा गोर की गे গো দাদা, ई नहीं होता सिया उटा हमार भाई के घाट नहीं से ले इटा हमर घाट सिया আমায় জিতি দাও না। तो तोर जेटा गोदी में ले ले सिया मंदवा से बैठी के ओकरा नाम कौन ची सिया गे তাই ভাবি তোমরা শ্রবণ করো। হে রামের সঙ্গে গেল বনে, ইন্দ্রজিতে ওগো মারে বানে, সিংহ নাম সবই রোয়ারো। अरे छटकू के की बोल ले सिया जे राम के संग बन में गेले सिया राम के संगे हाँ के गेले सिया लखन गेले सिया ओ लखन हाँ लखन की के कन्या তাতে ক্ষয় ক্ষয় যুক্ত করো। ए बोला खोए 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 हाँ हट खोए 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 कैसे होते ओ जुग तो बोल ले सिया जुगते बोले सिया हाँ देख भैया और संगे गेले से लखिंदर गेले हो गेले सिया बाटी ओ खोए खोए हाँ, अरे लखन। छटकुरी अरे छोट गुरे तू तो अच्छा जुग तो कर ले सिया रे इटा हल्का से ले सिया हाँ। ओकरा वास्ते जल्दी हो गेले सिया भैया अगर ससुर का नाम पूछ ले सिया हमर की नहीं बोली दल का सिया हमर अपन घाट बोली अभी बोल की हमर घाट सिया तो ओकर सास के नाम पूछ ले सिया ठीक सिया सुन के कन्या বলো না उटा हमर দাদা, भैया के घाट सिया नाम बोल दे ले सिया अभी तोर सास के नाम बोल दे और भाषा चल जो कोई नहीं रोकता और भैया भी नहीं रोकतो তাই बोल दे ভাবি सिया তোমরা শ্রবণ করো। ठीक से बोला सिया আলো দো মাসির নাকে কানে গায়, শিহু নাম শাশুড়িয়া মারে। अरे छटकू उनकी बोल ले सिया रे भैया हाँ मैं बुझी ले ले सिया बुझ गेली की बोले से जाना की बोले सिया होलू दो बोरोन होय होय জমিতে উদয় হয় हाँ। সেহ ফুলে হয় সরষার তেল भैया हाँ रे छटकू ठीक बोल সরষা के फूल के बाद बोल ले सिया हाँ की के कन्या সেটা নয় গো, হলুদ বরণ রঙ্গ মামা সিদির নাকে কানে গোড়ায়, সিংহ নাম শাশুড়ি ए छटकू की
जब हम श्मशान घाट गेले छिए कि ना हाँ। तो एगो डुब्बा फंसी गेले छिया अला सिया ओकर कोई नहीं छिया तू भासले भासले देखने ले छिया तो हम गंगापुर में बैठले छिया कि नहीं बैठले सिया तो कान में हल्दा हल्दा बड़ा बड़ा किले गेले तोर भजाई के जे चोरा के पिन्हले सोना ओइटा बात बोला सिया लगा ওটা বাদ বলে पूछे सिया भैया पूछे सिया की बोले सिया सोना की गे कनियो তাকে কয়ে যুক্ত করো। कोई कोई जुक्त कर ले सिया कोई कोई যদি যুক্ত করবে সিয়া हाँ। তো সোনো का होले सिया आइटा बात आइटा होले सिया ठीक भैया पूछे सिया सुन गया कन्या और बाबू सास के नाम दादा। सोनो का होले सिया এগো भैया ये काम खराब हो गले सिया थाम हमर फिर जुक्ति सिया की हम जब वो पूछला तू पूछबे हे सिया गे कनियो বলো तोर हकर बकर सास ससुर के नाम कोकरो नहीं सुनबो तू हमर घाट का कौड़ी दे दर फसल फसल चल जाओ और यदि नहीं देबी तो हमर सने घरी के अपन घर ले जाओ আমায় যেতে দাও, আমায় ছেড়ে দাও না গো। नहीं गे कनियो नहीं আমাকে যেতে দাও। छोटकू नहीं सुन तो भैया नहीं सुन तो तोर हम एकर ले जाके शादी कराबो ठीक बोले सिया भैया की बोला छोटकू जाना की? हो भाई छोटकू ई कन्या यदि फांसी के चल जाओ हाँ। जिंदगी में तोर बिहार नहीं हो तो ठीक सिया भैया धारे धारे अरे सिया। कन्या भांसला जाए छोटका धारे धारे कन्या भांसला जाए अरे कन्या, हम अपने घर ले जाबो हम भाई के शादी कराबो যাও যাও জগতি, আমি তোমাদেরই দিলাম এই অভিশাপ। আমার এই অভিশাপে জানি যে তোমাদেরই অঙ্গ যেন আগুনের মতো পুড়ে যায়। ए भैया बाप रे भैया ए छोटकू भैया हम लोग चले जा हम लोग सिया लगा भूल हो गए सही देवी सिया भैया भूल से भैया पठन कर भूल हो गलो मागे मागे ओ मागे আর যে কোনো নারীকে দেখে অবহাস করবি না তো তোমরা। नहीं गे कन्या हमर सनी और कोकरो देखी के उपहास नहीं करबो कन्या के তবে যে যাও, আমি তোমাদেরকে আমি ক্ষমা করিলাম। আমার এই অভিশাপে আমি কিনে নিলাম, তোমাদেরই অঙ্গ যেন শীতল হয়ে যায়। हे छोटकू की बच्ची गेले भैया देख भैया एक पूछे सिया ये मानव सिया की देवी सिया पूछ 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 हट हट वेरी वेरी पूछ গো দাদা, तू बढ़ का सिया तू पूछे सिया আমায় আশীর্বাদ করো যেন যে আমার শীতের সিঁদুরে আমি উজ্জ্বল করতে পারি গো। ठीक छावे कन्या हमर सने दू भाई मिली के आशीर्वाद करियो तू जे काम का वास्ते जाएगे कन्या से काम देना तोर मन का साकारी के पुराण करके घुरबी তোমাদেরই চরণে আমার শত শত কোটি প্রণাম। আসি ठीक छावे कन्या গো প্রাণনা, একেবারে উঠে কথা বলো না গো। দেখো আজ তোমার জন্য আমি পাগলেরই সেজেছি। একেবারে উঠে কথা বলো। গোপনে উঠিল বেলা কাপড়ে খাচার হইল বেলা গোপনে উঠিল বেলা কাপড়ে খাচার হইল বেলা বারে বারে ডাকি তোরে ওরে ধনঞ্জয় কোথায় ধনা रे बेटी আই রে বাবাই वाह हमर बेटी रे কাপড় খাচার বেলা হয়েছে আই বাপ मां मागे আই ए मागे
কথা ছিলি বলো তুমি লোক কেনে কি বলছিস গে মো? তুমি কি জানো না আমাদের কাপড় খাসতে যেতে হবে? কাপড় খাসতে? কি বলবো মাসি, যার একটা ছেলে তার কপাল অনেক খারাপ। ওরে ধনা হ্যাঁ গে মা, বল কি বলবো? এই যে বস্ত্র রয়েছে বস্ত্র নাও, আমি যাবো কাপড় ধুতে। আমার দরকার নাই। এ মা, কেন রে? আমি গুল্লি খেলতে যাব, গুল্লি খেলতে যাবো? আমি কুতকুত্তি খেলতে যাব। আর এগুলো কাপড় কে ধোবে? তোমার বাপ? আমার বাবা, আমার বাপ কোথায় আছে তুই জানছিস? চলো আমার বাবার নাম কি আছে? এই বেশি বিলম্ব করো না, চলো বস্ত্র নাও। আর বলবি আমার বাবার কথা বলবি? তোমার বাবার নাম? হ্যাঁ। স্বামীর নাম যে বলতে হয়। বলতে হয় না তো কান ধর। মা, হ্যাঁ, সত্যি তো তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? আমার যদি বিয়ে না হতো তুমি কোথা থেকে এসছো? আমের গোড়া থেকে। দেখছো বলছে আমের গোড়া থেকে। তুমি এখন বাচ্চা মতি বাবা। আচ্ছা হ্যাঁ গে মা, বলো। তোর যখন বিয়ে হলো হ্যাঁ, তোর বাবা কতটা নিমন্ত্রণ করেছিল? কতটা নিমন্ত্রণ আমার বিয়েতে? হ্যাঁ যত স্বর্গপুরী দেব দেবতা রয়েছে সকলকে নিমন্ত্রণ করেছে বাবা। হ্যাঁ গে মা, হ্যাঁ তোর বাবা সবাইকে নিমন্ত্রণ করলো? হ্যাঁ। আর খাসির মাংস করলো না পোল্ট্রির মাংস? খাসির মাংস না পোল্ট্রির মাংস? এগুলা করলো না? নারী। হ্যাঁ গে মা, তোর বাবা হ্যাঁ। এত নিষ্ঠুর কেন ছিল? কেন রে? সবাইকে নিমন্ত্রণ করলো, সবাইকে নিমন্ত্রণ করলো, মা মাসি কাকা বাবা দাদাকে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলো, কিন্তু আমাকে কেন নিমন্ত্রণ করলো না? মাগে মা, এগুলো বেটালি আর থাকতে পারবো না। বলছে আমাকে নিমন্ত্রণ কেন করলো না? তুই ছিলি না রে বাবা, দেখুন রে। তো এখন যা আছি গে, এখন আবার বিয়ে করবো আমি তোমার জন্য? তো হ্যাঁ গে মা, হ্যাঁ, যখন আমি ছিলাম না তো এখন যে আসলাম, তো আমি কোথায় ছিলাম তখন? ভগবানের ঘরে ছিলি। আমাকে ভগবানের ঘরে পৌঁছে দে, আমি তোর সঙ্গে যাবো না কাপড় ধুতে। তুই যাবি না? তুই যাবি না? কাপড় ওঠা। প্রথম আমার কথা বলবি, তারপরে যাবো না, যাবো না। বল। তো আমাকে পৌঁছাবি ভগবানের বাড়িতে? ভগবানের বাড়িতে? হ্যাঁ, যেখানে ছিলাম সেইখানে। আমার পেটে ছিলি। তোর পেটে আমি ঢুকবো? একটা ছেলে যার তার কপালে জীবনে সুখ হবে না। আগে তুই তো বলছিস আমার পেটে, আমি আবার ঢুকবো না পেটে গে? আবার কি ঢুকা যাবে পেটে? তো সেটা কথা বল, যে আর যে মানুষ চলে আসলো যাওয়া যাবে না সেটা বল। চল না রে, অনেক আমার বাবা আবার বকবে। চলো। কোথায় গে? ওই ঘাট যাবো। কাপড় সত্যি? হ্যাঁ চলো, উঠা। ধর 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 মা, ধর তবে ধর। মাগা 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 ভারী গে। ওর জন্য আমি বললাম যাবো না, আমি যাবো না। ভারী? খুব ভারী আছে, আমি যাবো না। খেয়ে করিয়া হয়ে গেছে, ঠিক আছে ওঠা। যাবে না? তুমি নিয়ে চলো, আমি আরে সঙ্গে সঙ্গে যাবো। আমি মরে গেলে ভালো হবে? মরে গেলে ভালো হবে? মরবি কেন গে? আমার কথা শোন, না হলে আমি মরে যাব। কি বললি? মরবি তো তোর বাবার বিয়ে দিলাম। আমার মা যদি মরে যাও, তো আমার মাসির সঙ্গে আমার বাবাকে বিয়া দিলাম গে। মা কাকে বলবি রে? মা? যে আমার মাসি থাকবে বিয়া করবো, আমি মা বলবো। এবার মা বলতো বেটা, হ্যাঁ? মা বল মা গো, ভালো করে। মা 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 মা। কি করবো কি? ভিতর থেকে বলো মা। ভিতরে হাত ভরে বলা রে, কেমনি বলবো? ভিতর থেকে একদম। ভিতর থেকে মা, 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 এই, খুব তুই হলি। বস্ত্র লেনা রে। হ্যাঁ, একবার লিয়া দেখ নাকি। চল মা, চল। দেখেছো বুদ্ধি আমার ছেলে? মায়ের উপরে দিয়ে দিচ্ছে বোঝা। চল আয়। মা, হ্যাঁ, একটু লাগা। কি লাগাবো রে? গানা লাগা। গান? কি গান রে? গান জানছিস না গাইতে? কিসের গান? বস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিস তো বল, কিসের জন্য যাচ্ছিস ওগুলো বল লাগে। জানো আমি কোন ধমানি শুনতে চাও?
চল গে মা চলতে হবে জানো বাবা, হ্যাঁ। এই পাড়ায় বস্ত্র খুঁজেছিলাম, আমাকে কেউ পয়সা দেয়নি। সত্যি অনেক পয়সা আমার বাকি রয়েছে, তবে আমি কি করব পয়সাগুলো তুলে নিয়ে আসো। কাপড় খাঁচ তাই হবে। ওই আমি নাম করা ভবানী, নাম চিন্তামণি, কাপড় খাচি মনেরই মতো, নাই আমারই মতো, নাম করা ভবানী, নাম চিন্তামণি, কাপড় খাচি করিয়া যত কেউ নাই আমারই মতো কিরে হাগমা প্রত্যেক দিন তো কাপড় কাচ্ছিস, ঠিক আছে, আমি আসি তুমি আসো নদীতে, ঠিক তো প্রত্যেক দিন এরকম যদি কাপড় কাচাকাচি হয় তাহলে পয়সাটা কেউ দিবে? তাই তো রে। তবে বলছি মা কি হ্যাঁ। কাপড়গুলো এখানে শুকনোতে রেখে দাও, আর চল আমরা দুদিক থেকে যাব, প্রথম সর্বপ্রথম টাকাগুলো নিব, তারপরে কাপড় কাচবো। আর যদি টাকা পয়সা না দেই আজকে থেকে কাপড় কাচা বন্ধ থাকবে। ওরে ভোলে বাবার কাপড় খাচ্ছি, তাই আর বলবো কি, তাই আর বলবো কি। ওরে ভোলে বাবার কাপড় খাচ্ছি, তাই আর বলবো কি, তাই আর বলবো কি। আমি নাম করা ভবানী, নাম চিন্তামণি, কাপড় খাচি মনেরই মতো, কেউ নাই আমারই মতো। এই গণেশ দাদার কাপড় খাচি, তাই আর বলবো চল বাড়ি যাই, চল কাপড় কাচতে হবে না। কেন রে? আমার নানি গলা এমনি খাটখাটিয়া আছে, কেউ 1 টাকা 2 টাকা করে বের করে দিচ্ছে না, গা এমনি কি নানি থাকছে আর মরে যাওয়া ভালো আছে তাকে। ভালোভাবে চাইলে দেবে, জানো এদিকে তোমার মাসি কি করেছে? কি করেছে মা, কি করেছে? 50 টাকা দিয়েছে। 50 টাকা হ্যাঁ। মাসিকে বল কি আমাকে দিলি দিলি আমার পেট। আমি তাই আর বলবো কি। ওরে এই না মাসির কাপড় খাচ্ছি, তাই আর বলবো কি, আমি তাই আর বলবো কি। নাম চিন্তামণি, কাপড় খাচ্ছি মনেরই মতো, কেউ নাই আমারই মতো। কি হলো রে? আরে কোন কোন দেবীর কাপড় কাচি, তাই আর বলো কি, আমি তাই আর বলবো কি। আরে নাম গোরা ধোপানি, নাম চিন্তামণি, কাপড় কাচি করিয়া যতন, কেউ নাই মায়েরই মতো। রে। এ মা, এই, এটা কি করছে রে? কি করছি মানে? কি হয়েছে? আমি পাড়ায় পাড়ায় গেলাম, আমার খিদা লাগলো না, আমি খাবো। এখানে কি আমি খাবার নিয়ে এসেছি? কেন? আমি এখানে খাবার কোথায় পাবো বলো তো? সব কাপড়কে ফেলে দিয়েছে। হ্যাঁ গা মা, হ্যাঁ, তোর এত বুদ্ধি কম কেন আছে গে? কেনে রে? হ্যাঁ কেনে? তোর বুদ্ধি কম না? কি হয়েছে? হ্যাঁ গা মা, বল।
নিজের ছেলে তো খাবার মায়ের কাছে সব সময়ের জন্য আছে গে কই রে খাবার তো নাই আমার খাবার কাছে। নাই ওই দিক ওই দিক কি রে কি এদিকে কি আছে এদিকে কি আছে এইদিকে দেখ এই, স্পষ্ট ভাই বল কি বলছিস दूध पिएंगे हम तो दूध पिएंगे मंगरी कर भाती में দুধ পিয়েঙ্গে দুধ খাবার আর পয়সা আছে বাবা বলো তো হ্যাঁ নাই গো মা দুধ খাবার আর কি পয়সা আছে তুমি কি বাচ্চা যদি আমি বুড়া থাকতাম তাহলে বলতাম আমাকে বিবাহ কেন দিলি না বিয়ে দিবার একটা বয়স মায়ের কাছে ছেলে সব সময় ছোট শুনো বাড়ি যাব বাড়িতে খাবার দেব এই আমার কাপড় খাচ্ছি দাও ওরে দুর্গা মায়ের কাপড় খাচ্ছি তাই আর বলবো কি, আমি তাই আর বলবো কি। মা! শুনবি না এখন আমার রাগ দেখবি না, 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 দেখবো না দেখবো না। এই, এটা কি করলি কাপড় যদি না এনে দাও আর কাপড় এনে দাও দুধ খেতে দেবো কাপড় এনে দাও দুধ খেতে দেবো বস টেকলা মকুট দেখছো গে ওই কি ছোট বাচ্চা টেক লম্বা করতে বলছে নিচে বস না নিচে গে আমি বলছি আমার মাকে একটু কম করে খাবি প্রেশারটা কমবে একটু বেশি করে খেলেছি আমাকে একটু দিস এই লাউ দুধ খা কাপড় উঠা মা কাপড় তুল দেখছি দেখছি দেখ লজ্জা লাগছে সবটা তো আমার মাসি আছে গে আর দাদু আছে সবটা মেয়ে হলি কে তোর দোষ বেগে আয় আয় এদিকে আয়। তুই কামড় দিয়েছ আয় তো আমার তো দুধ খাই হাগা মা একটা কথা বলবো বল না রে হাগা মা ওইটা দুধুতে শুধু তো জলই বের হচ্ছে গে এই জল বেরাবে না তো দুধ কোথায় পাবো আমার কি আর পয়সা আছে ও বুঝেছি একদিকে ভালো একদিকে খারাপ আমার কাপড় সুটিয়ে লাল করে দেবো নোংরামি বার করে দেবো কি বলছে কি বলছে উনি পাগলা আছে তো আমি পাগলা আছি ওর পিছনে কাপড় খাসতে দাও ওরে ভোলে বাবার কাপড় খাচ্ছি তাই আর বলবো আমি তাই আর বলবো কি কি হলো রে আমি দুধ খাবো গে দুধ তো এখনই খেলে ছাড়বো না দুধ খাবো গে এ মা খাবাবো ছাড় বস দুধ খাবো গে তোকে খাবো গে তাই তো এই মতো যদি করলে আমার ছেলে আমাকে তো বস্ত্র ধুতে করতে দিবে না তাই তো আমার পিতার দেবার মন্ত্র দিয়ে আমি আমার ছেলেকে আমি মেরে আমি ফেলবো। তাই তো আমি ও নেতা কাপড় খাচ্ছে মনের আনন্দে নেতা কাপড় খাচ্ছে ও নেতা কাপড় খাচ্ছে মনের আনন্দে নেতা কাপড় খাচ্ছে ভোলে বাবারে কাপড় খাচ্ছে মনরে মতন
আমার কাপড় ধুতে করা হয়েছে। এবার আমার ছেলেকে জীবিত করে আমি যাব বাড়ি। মাগে হ্যাঁ আগা মা বলনা রে, এত কাঁচা ঘুমে তাড়াতাড়ি করে কেন উঠে দিচ্ছিস আমাকে? ঘুমিয়েছিলি? সেই ঘুম গো মা, দুধ খেয়ে যার ঘুমিয়েছি। এই চল স্নান করবি, স্নান কর, স্নান কর। স্নান করবো? বাপরে কি বলবো, মাসে 15 দিন থেকে স্নান করেনি আমার ছেলে। স্নান কর, স্নান কর। আয়, আবার তুই বস, কাপড়গুলো গুছা, আমি স্নান করছি। আগা মা বল না রে, তোর ছেলের উপরে কি মায়া গায়ে নাই গে জলে চুবড়াচ্ছিস, তোর মরবো না আমি কি গে? আমি কাপড় খাচ্ছি, আমি স্নান করতে গেলাম। ওই তো অত দূরে হইতে আমি দর্শন করিলাম নিজ নয়নে এক নারী নিজের ছেলেকে মেরে পূর্ণবাই জীবিত করেছি। মনে হয় আমি তার কাছে গেলে অবশ্যই আমার স্বামীর প্রাণদান পাবো। তবে যে কেমন ধনা রে, ধনা, ধনা রে। কি বলবো মা? দাঁড়া দাঁড়া, আমি কি না বসতে বসতে আমার মানে কি বলছে গান শিখে গেছি আমি, রেকর্ডিং ডান্স হাঙ্গামা। ধনা রে, আহা। আর পায়ে কি ধরলো রে, বাঁচা না রে। কি হলো রে বেটি? মজাক, সব টাইমে মজাক, আমি যে মরে যাবো। মরবি কেন? মা, কুমিরে ধরেছে লাগছে, কুমিরে ধরেছে। মা, ভগবান সুযোগ দিয়েছে এখন। আমার মাকে বলছে যে কুমিরে খেয়ে মরে যা, আর তোর আর কেউ থাকবে না, খুব কি আছে? ভালো লাগবে। দেখি রে মা আহা, তবে শুন, ও মা মরে জানা গিয়ে মা, বাবাকে আমি বিয়া করাইব, মা মরে জানা গে বাবাকে আমি বিয়া করাইব, মা। আর কি জানিস? আমি মরে যাবো? তুই মরে গেলে আর কি হবে জানিস? হ্যাঁ, মহা মরে জানা গে বাবাকে আমি বিয়া করাইব, মহা মরে জানা গে। কেন মরতে বলছি মা জানিস? কেন তোর বিয়েতে আমাকে ভোজ খাওয়ালি না? আমার তো প্রথম থেকে মন সান করছে। এবার বাবাকে বিয়ে দিলাম, আবার বাবার সঙ্গে যাবো বরযাত্রী, আর সেখানে বসে ভোজ খাবো গে, মহা মরে জানা গে। আই বাবা, আই আই, হাগে মা, সত্যি সত্যি মরে যাবি কি গে? বললাম ধনা, আর কাকে মা বলবি রে? হাগে মা খাম, যতক্ষণ তোর ছেলে থাকবে মা, কোনো মতো তোকে মরতে দিবে না। যেমন করে হোক আমার মাকে বাঁচাবো। হাগে মা, তোর কোনটা টেনে ধরেছে গে? আমাকে বাঁচা না রে আগে। লেফট না রাইট? আমি যাচ্ছি মা, ধৈর্য ধরা। বাঁচা না! বাঁচা না! বাকে! আনা রে! বাকে মার! মা ভূত, আগে যাবি না ওদিকে, ভক 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 ভক। আমি ভূত নাই গো, আমি যে ভূত নয়। কথা বলছে গো মা? জানো তুমি কে মা? আমি যে একখানা দুঃখিনী, জন্ম দুঃখিনী নারী গো। দুঃখিনী? হে মাসিমা, আমি যে বাণী নারী, স্বর্গপুরে কাপড় খাচ্ছি, কেন তুমি আমার চরণ তলে? কোথায় তোমার ঘর কন্যা, কোথায় তোমার
বলতে পারো? মাসিমা গো, ওরে বলো বলো এই অগো কন্যা, ও কন্যা বলো নাহি মরে, কোথায় তোমার বাড়ি কন্যা, কোথায় তোমার ঘর? বলতে পারো কন্যা? মাসিমা অবশ্যই আমি তোমায় বলবো গো, আমারই বলো। ভাই বাড়ি ঘর। আমি নিজের দুঃখিনী বিবরণ অবশ্যই তোমারই কাছে প্রকাশ করি বলবো। তাই হবে। ও প্রাণের মাসি গো, শোনো মাসি দুঃখে রোকাহিনী, প্রাণের মাসি মাসি গো, বলো কন্যা। প্রথমে যে ছিলাম মাসি বিদ্যা ধরি, পৃথিবীতে সত করে আনবি শরী প্রাণে। ও মারিয়া জনম দিল মাসি সহরাজারি ঘরে, ঘট করে দিয়ে দিল চম্পাটি নগরে প্রাণে। প্রাণের মাসি মাসি গো, শুনো মাসি দুঃখের কাহিনী। মাসিমা গো, বলো। প্রথমে ছিলাম মাসি বিদ্যা ধরি, পৃথিবীতে সত্য করি আমি বিশ্ব হরি। মারিয়া জন্ম দিল আমায় শাহুরাজারি ঘরে, ঘটকে করে বিয়ে দিল চম্পানি নগরে। না হইল মা সখী পক্ষে দিনে অষ্টচারী, বিবাহ রাত্রি পদ্মাবতী মরি করলো রানী। ভাসিতে ভাসিতে এলাম দারুণ গঙ্গার জলে, কত ভাগ্যে পেলাম মাসি তোমারও গছরে। নাহি মাঙ্গি ধন জনে না মাঙ্গি শাসন, আমার স্বামীকে জীবিত করো মাসিমা, আমি যাব নিজেরই ভুবন। এ কি বলছো বন্ধি? হে গো আমি কালকে মাসিমা, কাপড় ধুতে এসেছিলাম, তুমি দেখছিলে কি আমি নিজের ছেলেকে মেরে নিজেই আমি জীবিত করতে পারি? মাসিমা গো, জানো বন্ধু জানো? তবে কি এত দূর থেকে আমি দারুণ গঙ্গার জলে আমার স্বামীকে বক্ষে ধারণে করি তোমার কাছে এসেছি মাসিমা। ওরে বন্ধু, আমার কি মনের বাসনা ব্যর্থ হয়ে যাবে বলো না গো? আমি যে হস্তে আমি এই দুই মেরে ফেলি, সেই হস্তে আমি জীবিত করতে পারি। শুনো তাহলে, শুনো বঞ্জি, আছি আর তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি তোমার ব্যবস্থা করে দেবো। সত্যি মাসিমা, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে ওই দেবসভাতে, পারবে? মাসিমা গো, আজকে ব্যবসার আয়োজন হবে। হ্যাঁ বঞ্জি, তবে চলো না মাসিমা, তুমি দাঁড়াও, বিলম্ব করো। আমার কাপড় হয়েছে, আমি কাপড়টা ধুয়ে করে আমি যাব। মাসিমা গো, বলো। তোমার কাছে কোনো বস্ত্র রয়েছে মাসিমা? রয়েছে। দাও না মাসিমা, আমি অনেক সুন্দরভাবে বস্ত্র ধাউতি না, এ কি বলছো বন্ধি? এই বস্ত্র জন্য কেউ খাসতে পারে না। এক সূত্র একমাত্র খাঁচে স্বর্গপুরের বস্ত্র নেতা ভবান। না গো মা, না। না না, এই বস্ত্র আমি যে তোমার দুই চরণে ধরি বলি মাসিমা, দাও না একখানা বস্ত্র, অনেক সুন্দর ভাবে আমি বস্ত্র ধাউতি করি গো। ধনা বস্ত্র ধুতে চাইছে বাবা। ভালো তো হলো গো মা, আজকে থেকে আর কাপড় কাচতে হবে না, ধরিয়ে দেও, আমরা আমাদের আরাম হয়ে যাবে মা, বাড়িতে বসে বসে থাকবো। তাই হবে, এসো। মাসিমা, বলো বঞ্জি। দাও মাসিমা। আমার
মাসিমা বস্ত্র খাচ্ছি খরচটা দিয়া, আমি যে বস্ত্র খাচ্ছিব শুধু গঙ্গা জল দিয়া। সাজরে সাজরে বালদাগারি আমার স্বামী ঘুমে গেছে নেতা মাসির কাটে বালদারি। তামাশিকা পর খাতে খরচটা দিয়া, আমি যে কাপড় খাতে শুধু জল দিয়া বলদারে। বস্ত্র ধাউতি করা হয়েছে, এবারে যে এই বস্ত্র যাবে দেবতা নগরী, আমি এই বস্ত্রটি কিছু লিখনে লিখি যেন যে সর্বদেবগণ অবশ্যই এসেছে বেভুলা, আমি এই বস্ত্রটি লেখনে লিখি গো। কলমে কিনা কালি আমার পোড়ায় লের বিধি, কলমে কিনা আমার যে বস্ত্রটি আমি লেখনে লিখেছি, এবারে আমি মাসিমাকে গিয়ে দিয়ে দিই। মাসিমা গো, বলো বলো। এই যে মাসিমা আমি তোমাকে দিলাম বস্ত্র, তাই হবে মাসিমা। হ্যাঁ চলো না মাসিমা, চলো অতি শীঘ্রই আমায় নিয়ে চলো বন্ধু। ধনা ঠিক আছে মা, চলো বল। চলো মাসিমা, চলো।